आस पिला माने आज आम आलोचना करवा आम चारि पाखरे थिबा पदार्थ विशुद्ध कि। देख पिला माने आम बजार को जो खाइबा जिनस किणवा जाऊ कि किणी आनी पैकेट उपरे प्योर लिखाई कि विशुद्ध लिखाई लक्ष्य करछ कि जड़े साधारण मनीष विशुद्धर अर्थ होउछि कौनसी अपमिश्रण नथिबो। मात्र जड़े वैज्ञानिक समस्त जिनिस बा पदार्थ गुड़िक प्रकृत पक्षरे विभिन्न पदार्थर मिश्रण अटे, तेणु यह विशुद्ध नुहे। उदाहरण स्वरूप क्षीर होउछि धर आम नहीं विशुद्ध किंतु एटा होउछि जल स्नेहसार आउ पुष्टिसार मिश्रण। आस आम चारि पाखरे जहाँ देखुचे ताकू पदार्थ बा मैटर बोली कहती लगी। ये देख आम पदार्थ साधारणतः दुई प्रकार आम करूँ, गोटे हूँ विशुद्ध पदार्थ आउ गोटे मिश्रण। विशुद्ध बा प्योर, मिश्रण बा इम्प्योर बोली कही था। विशुद्ध पदार्थ दुई प्रकार, गोटे हूँ मौलिक आउ यौगिक। मौलिक यौगिक कौन तुम जानिच? मौलिक उदाहरण हूँ धर लुहा। लुहारे कौन ना ए प्रत्येक अणुरे जो परमाणु थी सेटा आयरन रे ही बा लुहारे ही रही थाए, तेणु यहाँ हूँ मौलिक। यौगिक, यौगिकर उदाहरण हो धरकर पानी। ए जो अणु अच्छी जल अणु H2O ए कौन हूँ हाइड्रोजेन आ ऑक्सीजन मिसिकी रोचे, तेणु यहाँ यौगिक। आम आज मिश्रण विषय पढ़ा, तार टाबुलेसन सारणी मुझे खाली कहीदे। मिश्रण दुई प्रकार, गोटे हूँ समजातीय मिश्रण बा होमोजेनियस मिक्सचर, असम जातीय मिश्रण बा हेटेरोजेनियस मिक्सचर। समजातीय मिश्रण कौन ना धरक उदाहरण हूँ लुण पानी चीनी पानी, यहाँ हूँ समजातीय मिश्रण, प्राय को आम द्रवण बोली कंसीडर कर। असम जातीय मिश्रण दुई प्रकार, गोटे हूँ सस्पेंशन आ गोटे हूँ कलर्ड लगी। सस्पेंशन उदाहरण हूँ धरकर आम जदि कादुओ को पानी रे मिसेइबा, यहाँ हूँ गोटे सस्पेंशन उदाहरण। आ कलर्ड हूँ क्षीर को जिते आम पानी रे मिसेइबा। अच्छा आम यहाँ भल भाव बुझा। देख परीक्षा करी देखिबा। प्रथमे मिश्रण कौन? मिश्रण होउछि दुई बा ततोधिक पदार्थ जो मानकर रासायनिक गुण समान हुए एवं सेमाने निज भितर रासायनिक प्रतिक्रिया करि नथांती, से भली पदार्थ को जदि आम मिसेइबा ताकू आम मिश्रण कहू। गोटे मिश्रण रे जो पदार्थ मान सब मिसेई थांती सेमाने निजर धर्म बजाय रखि थांती। उदाहरण स्वरूप आम जदि चीनी एवं बाली को मिसेइबा ताहले चीनी आ बाली जेते अधिका मिसेइले मध्य से मिश्रणटा कौन एका ही रहिबो, चीनी आ बालीर मिश्रण। तेणु यह सूचाऊछि जे गोटे मिश्रण रे पदार्थ गुड़िक जेकोसी अनुपात रही पारिबे। आम जितेबाला देख लुण आ पानी को मिसाइबा आम गोटे द्रवण पाइबा। सेमती जदि कादुओ को पानी रे मिसेइबा ताहले गोलेइबा जो मिश्रण पाइब कादुओर छोट छोट कणिका गुड़िक भासुथिबो। आम भल भाव अनुध्यान कले देखिबा जे लुण पानी रे लुणर कणिका गुड़िक ग्लास तले कौन बसुचंती बसुना, किंतु कादुओरे जो ग्लास रे मिसेइले पानी रे सेथिरे कादुओर कणिका गुड़िक कौन है किछि समय ताको जदि स्थिर रखिबा सेटा बसीजिवो। तेणु एथिरु आम जानले मिश्रण दुई प्रकार साधारणतः, गोटे हूँ समजातीय मिश्रण बा होमोजेनियस मिक्सचर, असम जातीय मिश्रण बा हेटेरोजेनियस मिक्सचर। गोटे समजातीय मिश्रण रे कणिका गुड़िक सबुठारे समान भाव में खेले ही रही था, जमती गोटे लुण पानी। ये कौन यहाँ साधारणतः आम द्रवण को बुझे था समजातीय मिश्रण को। दुई बा ततोधिक समजातीय मिश्रण को तेणु द्रवण कहुए। द्रवण में जो पदार्थ गुड़िक अधिका परिमाण में थाए ताकू आम द्रावक कहू, आ जो गुड़ाक कम परिमाण में थाए ताकू आम द्रव बोली कही था। यार कणिका गुड़िकर व्यास कौन ना 1 नानोमीटर बा 10⁻⁻⁹ मीटर ठारू भी छोट, तेणु एगुड़िक आम साधारणतः खाली आखि को देखा जाती ना। आ गोटे जिनस देख जदि आम द्रवणर ऊपर अंशरू किसी द्रवण नवा आ तल अंशरू किसी द्रवण नवा, देखिए सबुठारे कौन ना द्रावक आ द्रवर अनुपात समान रही थाए। एबे धरिनिय लुण पानी, एठे हूँ पानी हूँ कौन द्रावक आ लुण हूँ द्रव, तेणु द्रवटा ये द्रावक कौन हो ना संपूर्ण भाव में मिसी जाऊँगी। ये देख आम जदि लुण पानी ऊपर अंशरू किसी नवा तल अंशरू किसी नवा ताहले ए दुईटाक देख लुण आ पानीर अनुपात ऊपर जी तले सेतिकी होता है। देख तापर समजातीय मिश्रण बा द्रवण को द्रावक और द्रव्य अनुसार आम 3 भाग में विभक्त करुचु। गोटे हूँ कौन ना तरल आ तरलर द्रवण, कठिन आ तरलर द्रवण, तृतीयटा हूँ गैस आ तरलर द्रवण।
ଭିନେଗାର ଏବଂ ପାଣି କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ଉଭୟ ଦ୍ରବ ଓ ଦ୍ରାବକ କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଉ ଦ୍ରାବକ ଦୁଇଟା ଯାକ ତରଳ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ତରଳ ଆଉ ତରଳର ମିଶ୍ରଣ। ଲୁଣ ପାଣି ହେଉଛି କ'ଣ, କଠିନ ଆଉ ତରଳର ମିଶ୍ରଣ। ଆଉ ସୋଡ଼ା ପାଣି ବା କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଗ୍ୟାସ୍ ଆଉ ତରଳ ମିଶ୍ରଣ। ଗ୍ୟାସ୍ କ'ଣ, ଏଠି କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ପ୍ରେସରାଇଜ୍ କରି ପାଣିରେ ମିଶା ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଅସମଜାତୀୟ ମିଶ୍ରଣ ଆମେ କ'ଣ ଏବେ ଦେଖିବା। ଏଇଟା ଗଲା ସମଜାତୀୟ ମିଶ୍ରଣ। ଏବେ ଦେଖିବା ଅସମଜାତୀୟ ମିଶ୍ରଣ କ'ଣ। ଏହା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଆମେ ଜାଣିଛେ ଟାବୁଲେସନ୍, ଗୋଟେ ହେଉଛି ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କଲଏଡ୍। ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ କ'ଣ ନା କାଦୁଅକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାଣିରେ ମିଶାଉଛୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସସ୍ପେନ୍ସନ୍। ଏଠିରେ ବୃହତ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ଥାଏ। ଏହାର କଣିକାର ଆକାର କ'ଣ 10⁻⁻5 ସେଣ୍ଟିମିଟର କିମ୍ବା ଆଠାରୁ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ଏଥି ଗୋଟିଏ ସସ୍ପେନ୍ସନରେ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ରବୀଭୂତ ନ ହୋଇ ଦ୍ରାବକରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଭାସି ବୁଲୁଥାଏ। ଏହା ଅସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ, କାରଣ ଆକୁ ଯଦି ଆମେ କିଛି ସମୟ ସ୍ଥିର ରଖିବା କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ତଳେ ବସିଯିବ। ଆମେ ଏଠି ନେଇଛେ କ'ଣ, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କାଦୁଅରେ ମିଶାଯାଇଥିବା ପାଣି। ଏଥିରେ କାଦୁଅ କ'ଣ ପାଣିରେ ମିଶିକି ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇନଥାଏ। ଏହା ଉପରୁ କିଛି ଅଂଶ ନେବା ଏବଂ ତଳୁ କିଛି ଅଂଶ ନେଇ ଦେଖିବା ଦ୍ରବକ ଓ ଦ୍ରବର ଅନୁପାତ ସବୁଠାରେ ସମାନ ହୋଇନଥାଏ। ଏହାପରେ ଦେଖିବା କଲଏଡ୍। କଲଏଡ୍ ହେଉଛି ଅସମଜାତୀୟ ମିଶ୍ରଣ, କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ସମଜାତୀୟ ମିଶ୍ରଣ ପରି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। କଲଏଡ୍ରେ ଥିବା କଣିକା ଗୁଡ଼ିକର ଆକାର 10⁻⁻5 ସେଣ୍ଟିମିଟର କିମ୍ବା ତାଠାରୁ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ଚାରିଆଡ଼େ ଖେଳେଇ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଏହା ଅସମଜାତୀୟ ମିଶ୍ରଣ, ଏହାର ଉପରୁ କିଛି ଅଂଶ ନେବା ସେମିତି ତଳୁ କିଛି ଅଂଶ ନେଇ ଦେଖିବା। ଏଠି ଦ୍ରବ ଆଉ ଦ୍ରାବକର ଅନୁପାତ ସବୁ ଜାଗାରେ ସମାନ ହୋଇନଥିବ। ଯଦି ଆମେ ଉପର ଅଂଶରେ ଫ୍ୟାଟ୍ର ପରିମାଣ ଅଧିକା ପାଇବା ତାହେଲେ ପ୍ରୋଟିନ୍ର ପରିମାଣ ତଳ ଅଂଶରେ ଅଧିକ ଥିବ। ତେଣୁ ଏଠି ଦ୍ରବ ଦ୍ରାବକର ଅନୁପାତ ସମାନ ହୋଇନଥାଏ। ଆଉ ଏହି କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ଛୋଟ ଯେ ଖାଲି ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆକୁ ଆମେ କ'ଣ ଅଲ୍ଟ୍ରା ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ୍ କିମ୍ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ୍ରେ ଦେଖିଥାଉ। ଏବେ ଦେଖିବା ମିଶ୍ରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଲୋକର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ। ଚାଲ ଦେଖିବା କଲଏଡାଲ୍ ମିଶ୍ରଣରେ ଆଲୋକର ପ୍ରଭାବ। ଯେତେବେଳେ ଅଣ୍ଡାକୁ ଫଟାଇ ଏହାର ଧଳା ଅଂଶକୁ ପାଣିରେ ମିଶାଇବା ଆମେ ଗୋଟିଏ କଲଏଡାଲ୍ ଦ୍ରବଣ ପାଇବା। ଯଦି ଆମେ ଏହା ଉପରେ ଏକ ଟର୍ଚ୍ଚର ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ପକାଇବା କଲଏଡାଲ୍ କଣିକା ଦ୍ୱାରା ଏହି ଆଲୋକ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହେବ। ତେଣୁ ଆଲୋକର ରଶ୍ମିର ଗତିର ପଥକୁ ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିପାରିବା। ଏହି କଲଏଡାଲ୍ କଣିକାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଲୋକର ବିଚ୍ଛୁରଣ ପ୍ରଥମେ ବ୍ରିଟିଶର ଜଣେ ଫିଜିସିଷ୍ଟ ଜନ୍ ଟିଣ୍ଡାଲ୍ ବୁଝାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ଏହାକୁ ଟିଣ୍ଡାଲ୍ ଇଫେକ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସହଜରେ ପରୀକ୍ଷା କରିପାରିବା। ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ଗୋଟେ ଛୋଟ କଣା ଦେଇ ଘର ଭିତରକୁ ପଶେ ସେତେବେଳେ ଆଲୋକ ରଶ୍ମିର ଗତିବେଗକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଟିଣ୍ଡାଲ୍ ଇଫେକ୍ଟ। ଘନ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ସେହିପରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ରଶ୍ମି ଗତି କଲାବେଳେ କୁହୁଡ଼ିର ଛୋଟ ଛୋଟ କଣିକା ଦ୍ୱାରା ଆଲୋକ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଦେଖିବା ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ କେସ୍ରେ ଆଲୋକର ଗତି। ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ କେସ୍ରେ ଆଲୋକ ଗତି କରେ ନାହିଁ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ବିକରଟିକୁ ଆମେ ସ୍ଥିର ରଖିବା ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆଲୋକ ଗତି କରେ ନାହିଁ। ଲୁଣ ପାଣିରେ ଦ୍ରବଣରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା, ଆଲୋକର କିଛି ଅଂଶ ଦେଖିପାରୁନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଏହି କଣିକାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଲୋକ କମ୍ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହୋଇଥାଏ।